New patient, first visit. Первый визит, новый пациент. Age? Age 32. 32 года. A diagnosis of rheumatoid arthritis. Ревматоидный артрит. क्या प्रॉब्लम है? जॉइंट्स पेन कहाँ पे? पहले तो ये सब था और फिर धीरे धीरे ये सूजन Joint pain started in the fingers, now it has gone to the legs. शुरू हुआ था यहाँ से. Началось боли в суставах пальцев, теперь уже в суставах इसमें दर्द है अभी? ног. अभी ये वाला सूजन है, ये ठीक हो गया ना और ये Swelling in the, which is this, ring finger. Да, отечность четвертого दर्द है? пальца. अभी नहीं руки. सुबह में रहता है। Pain more in the morning. Боль больше по утрам. कहाँ पे रहता है? कहाँ पे दर्द रहता है? ये फिर कैसे कम होता है? धीरे धीरे वर्क करते करते Gradually, by working, continued motion, the pain gets better. Gradually by working. Working over throughout the То day, есть the pain от gets better. продолжающегося движения, например, если она какую-то работу выполняет постепенно, боль облегчается. कौन सा हाथ में ज़्यादा है? ये राइट से बाएं में नहीं है. बाएं में कम अभी नहीं More on the right, less on the Больше left. справа, меньше слева. गरम ठंडा कुछ देने से कम होता है? नहीं गर्म ठंडा कभी दिए तो नहीं होता है कुछ चीज़ से बढ़ता है ये? ठंड बनने से बढ़ जाता है ठंड मतलब? ठंड के वेदर में या Cold weather, it flares up. Они вспыхивают в холодную погоду. पैर में दर्द है? पैर में दर्द रहता है सुबह में उठते हैं ना तो ये सब वहाँ पे जाके दिखाइए, थोड़ा सामने जाके जुदा खोल के दिखाइए. मॉर्निंग व्हेन शी वेक्स अप कहाँ पे होता है? स्वेलिंग है अभी The swelling in the ankle, वहाँ पे घूम के थोड़ा दिखाइए. Отечность лодыжки по कहाँ पे утрам, होता है когда दिखाइए? просыпается. In the morning, सुबह में. Утром. उंगली दिखाइए एक बार. See the swelling in the right Видите отечность Ring правого finger. четвертого пальца. ankle swelling and pain, ये सुबह में ज़्यादा होता है. Болезненность и отечность лодыжек More in the morning. больше по утрам. फिर धीरे धीरे चल फिर लेने से कम रहता है better by continued motion. И лучше от продолжающегося движения. और कहाँ पे दर्द है? जॉइंट में मुझे कड़क लग रहा है कहाँ पे? जॉइंट में ये नीज में Knees feel stiff. Только बहुत देर подвижность से в चल रहा है ना коленях. बहुत देर से कौन सा पैर में? दाएं पैर में कब स्टिफ लगता है? तो सो के उठते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा चलते हैं फिर बहुत ज़्यादा जब बैठ जाते हैं तो बैठ के उठते हैं ना तो एक जगह में बैठे हाँ, हैं, बहुत देर से बैठे बैठ के उठने पे दर्द होता है. हाँ तब लगे कि भारीपन Heaviness Тяжесть. Where? in the knee, right knee. Коленях. Stiff Правое and колено. heavy. Только подвижность и ощущение ये тяжести सुबह в नींद से правом उठने के बाद колене. होता है. हाँ सुबह भी हमें नींद से उठने के बाद फिर थोड़ी देर चल फिर लेने से. But again same modality, aggravation in the morning, better by continued motion. Опять же, модальность такая же в колене, хуже по утрам, лучше от длительного движения. कंधा में दर्द होता है? कभी शोल्डर में? ये है नीज यहाँ कंधे में राइट शोल्डर पेन ये कब होता है? Боли в правом ये सब плече. घूमता रहता है कभी इधर कभी इधर कभी इधर ऐसा Pain is migratory, sometimes in the shoulder, sometimes in the knee. Боли мигрируют, कहाँ पे иногда в घूमता है? плече, иногда в अभी तो колене. यहाँ नहीं है जैसे कि अभी इधर है फिर इधर है तो ऐसा Pain is now in the, she's saying pain is now in the knee and in the finger, not in the shoulder. Сейчас, например, боль, Not in the shoulder now, it migrates. то есть она мигрирует. Сейчас она в колене, а не в пальце и не तो в कभी плече. ऐसा होता है कंधा में रहता है ये वाला कम हो जाता है. हाँ ऐसा Sometimes it happens, shoulder pain is there, the knee pain is gone. Иногда случается так, что появляется боль в плече, а боль в колене тогда исчезает. So it migrates from one joint to То есть another. она мигрирует из одного сустава в другой. कलाई में दर्द है? हाँ तो कौन सा हाथ में? Right wrist pain Боли в правом запястье. कब होता है ये? वो तो अभी नहीं है फिलहाल तब होता है ना इधर है तो इधर नहीं इधर तो ऐसा। होता है तो कब होता है? सुबह में रहता है Worse in the morning. Хуже по утрам. This is not there now, it was there previously, it has migrated to some other joint. Ну, то есть сейчас ее нет, она была до этого, сейчас она убежала в какой-то другой сустав. गरम ठंडा से कुछ फर्क नहीं पड़ता. Hot or cold application, I asked, nothing makes a difference. Нет особых изменений от теплого или холодного. So सब all pains right side में ही है सिर्फ. हाँ इसमें है कम More on the right side. बहुत हाँ मोर इन द राइट More on the right side. of the Все pains. боли больше выражены справа. कब से है ये प्रॉब्लम? 22
2022 हाँ, तो कैसे शुरू हुआ? Started since 2022. Началось в 2022 году. कोई कारण जिससे शुरू हुआ? नहीं सर, पता नहीं चला। She can't say any specific reason. Она не может выявить Thyroid का दवाई लेते हैं? причины для болей начала. TSH is very high. It should be between 0 to 4. It's 81. 81. ТТГ 81. दवा खाती हूँ, फिर भी थायराइड तो कमता ही नहीं। कितना पावर का अभी लेते हैं? 75 खा रही हूँ, ऐसा होने के क्या बाद। एल्ट्रॉक्सिन ना थायराइड? थायराइड। TSH, thyroid stimulating hormone. She's on 81. 81. Yeah, I'll Да, мы не ошиблись, ТТГ 81. read these До three. 4. This. Да, вот посмотрите, 81,65, ревматоидный фактор 53 при норме до 14, нуклеарный фактор 58,8 при норме до 5. CCP is the definitive marker for rheumatoid arthritis. Да, Yeah. но антинуклеарный фактор это маркер ревматоидного артрита однозначно. Норма ТТГ у него Family में है किसी को? 4,7 पीछे. कोई ऐसा कारण А у जिससे него शुरू हुआ? 81. टीका लेने के बाद नहीं तो वैक्सीन लेने के बाद? कौन सा वैक्सीन? कोविड? नहीं, वो हुआ ही नहीं। नहीं, टीका वैक्सीन लिए थे हाँ, ली थी। तो उसके बाद से ये दर्द शुरू नहीं हुआ तो? I've had quite a few cases in India where these symptoms have started post-COVID vaccine. हाँ, И वो в बाद में Индии वैसे ही हो уже गया। не первый случай, несколько случаев было, что старт этого заболевания после ковидной вакцины начался. Especially in this age group. Особенно в этой возрастной группе. उसके बाद ही हुआ, जब टीका लेने के So बाद she, हुआ। she did vaccination. She can't say whether this started immediately after. But she did the vaccination. Да, она сделала 2 вакцинацию. वैक्सीन लिए थे Она не हाँ, может 2 वैक्सीन लिए। связать это तो उसके напрямую बाद с ही ये शुरू हुआ, ऐसा कुछ याद है? हाँ, क्योंकि वो 2021 में शायद लिया था मैंने, और ये 22 में हुआ है। You know, this started 2022 Итак, началось это все в 2022. and she took the vaccines in 21. Она начала вакцинацию делать в 2021 году. Question mark, but could be. Поэтому это могло быть причиной. और कोई problem? थायराइड है और Thyroid norm, she is 70, taking 75 mcg, yet you know this is the reading. Thyroid, conventional thyroid tablets, Она принимает эльцероксин, how much? it's 75. 75. Still this is the reading. И все равно вот такие данные. Weight कम हो गया है. हाँ, वेट कम हुआ। Weight loss, Потеря веса. she is 40 kilos now. Она потеряла вес. अभी она दवाई всего क्या лишь चल रहा है? 40 Treatment килограмм क्या сейчас चल रहा है? весит. SCQ-C2। Allopathic. हाँ, She's on conventional medicines. HCQS, that's the medicine for rheumatoid arthritis. Какой-то उसके बाद से complexion dull हो गया है. रевматоидного артрита принимает препарат. She says she has lost weight and complexion has become dull as a consequence of the heavy dosage of conventional medicines. И вот она сказала, что она сама Стероиды считает, что каждого как стероида. результат этого лечения она потеряла вес, и она такое как отупление в целом чувствует как результат лечения. She was on steroids, but now she is off it now. Раньше давали и стероидные, да, там, जब но сейчас его दर्द होता है отменили. इसमें सूजन हो जाता है या लाल हो जाता है? सूजन होता लाल नहीं होता, गर्म नहीं होता, है। नहीं, अब लाल, हाँ, गर्म होता है। होता है? पहले ये लाल और गर्म पहले 2020 में जब स्टार्टिंग हुआ था ना, तो अब सूजन होता है और ऐसा होता है। गर्म नहीं होता है. हाँ, गर्म नहीं, गर्म इसमें था, अब बहुत कम हो I'm गया। asking if it gets red and hot and inflamed. Я спрашиваю, они краснеют, воспаляются, горячими становятся? Initially it used to get red and hot, Изначально были красные и горячие суставы, but now only swelling is there, no redness and но heat. сейчас сохраняется только отечность, нету красноты. सर दर्द, चक्कर, ये सब कुछ. बहुत कम होता है सब। I'm just asking a quick head to foot. There's nothing else. I'm just going through a quick Больше head ничего to foot. особенного не выявил Nothing, доктор. no issues with the head. आँख में, कान में कोई problem. Нет проблем с головой. Eyes, ears, no issues. Глаза, уши. मुंह में बदबू, छाले, लार गिरना, दांत से खून आना. नहीं, that's it। Mouth, oral, dental, all okay. जीभ Рот, दिखाइए. зубы, все спокойно. सर्दी जुकाम जल्दी होता है. हाँ, सर्दी जुकाम बहुत जल्दी होता है। Easily catches cold. Легко подхватывает क्या होता है? खांसी, खांसी और गले में दर्द। Cough, throat pain. Кашель, боли в горле. जब बुखार आता है,
बुखार कम आता है पर खांसी जो बहुत लंबे टाइम तक रहता है। सूखा खांसी ना बलगम हाँ, रहता है. ड्राई कफ, Сухой कашель. गले में दर्द भी रहेगा एक महीने तक। थ्रोट पेन एज वेल. लाल हो जाता है И также боль в गले के горле. अंदर या सफ़ेद होता है. नहीं वैसा कुछ पता नहीं। नो रेडनेस बट जस्ट थ्रोट पेन विद ड्राई कफ. Нет никакой красноты, только धड़कन, सांस का сухой तकलीफ? кашель. नो पैल्पिटेशन, नो चेस्ट इश्यूज. Нет никаких सर्दी खांसी का сердцебиений, दर्द никаких हो रहा है, проблем दर्द हो रहा है। в भूख груди. ठीक है. हाँ एपेटाइट इज ओके. गैस्ट्रिक कोई प्रॉब्लम? Нормальный नहीं аппетит. बहुत ज़्यादा मतलब बाहर का अगर खा ली तो बहुत गैस हो रहा है, फिर सर दर्द है, उल्टा पुल्टा खाई तो ही ऐसे नहीं। सर दर्द होता है. हाँ Gas can cause headache only if she has lot of oily and spicy food but not home cooked food. Gas like flatulence, you mean? Yeah, flatulence Ага. can cause headache. Вот этой жирной пищи у него может быть Motion ठीक होता है. газообразование, как результат Потटी के रास्ता में कोई головная दिक्कत? боль. नहीं पहले तो पाइल्स था पर अभी कम है। She had hemorrhoids earlier, no issues as such now. Раньше был геморрой, сейчас нет पेशाब में कोई проблем. दिक्कत? Urine, no issues. С мочеиспусканием पसीना कैसा होता है? обычное. पसीना होता ही नहीं, बहुत कम। Sweat very less. Невыраженный особо пот. Skin में कोई problem? स्किन में तो ये एलर्जी का लग रहा है। क्या होता है? ये छोटे छोटे पिंपल्स का क्या आता है? Small eruptions on the Eruption, face. हाँ। Небольшие высыпания на पिंपल्स भी лице. नहीं है वो ना, मतलब एलर्जी हो गया क्या, फेशियल करवाए थे उसके बाद से ऐसा After doing facial, like Clean a up. cosmetic facial, these eruptions have come up. Но эти высыпания появляются после макияжа, если наносит макияж. Medicine just for that? Какой препарат вот на это? Put that in your notes please. Bovista. Бовиста. Acne from use of cosmetics. Акне от применения косметики. Have a look in Borike please. Bovista. Откроем бовисту у Береги. Yes? Face section, something, somewhere, or skin. Skin. Either face or skin. Yes, кожа. Acne from use of cosmetics. Угри с ухудшением летом часто из-за применения косметики. 36. С 30-й потенции. Air hostesses putting on lots of makeup, Они много накладывают косметики. or people who are in the what you say, Theater. yeah, or in the as a receptionist, Вот эти, которые встречают нас, да, на ресепшн. especially who work in the makeup shops, they put on the Особенно makeup, те, кто работают вот в магазинах косметики. and overuse of that causes. Они гипер много применяют косметику. That's a good clinical tip to put that in your notes. Пожалуйста, клинические заметки, да, акне после активной косметики применения. Periods का कोई problem? 5 दिन पहले आई। धात? हाँ धात पहले बाद पीरियड्स के बाद दिखता है। Menses are regular, just 5 to 6 days early every time. Early. В целом они регулярные, просто они всегда приходят чуть ранее, на 3-5 дней. Leucodial discharge after periods. И बच्चे का उम्र कितना है? выделение после окончания месячных. Child is 6 years old. Есть ребенок 6-летний, Cesarean section. кесарево сечение. TB हुआ था पहले? हाँ कब? 2007 में। 2007 she had tuberculosis of the lungs. В 2007 Allopathic. туберкулез легких Did the entire course of conventional medicine. и получила полный курс противотуберкулезной терапии. ठंड ज़्यादा लगता है ना गर्मी ज़्यादा लगता है? ठंडा लगा। She is a chilly person. Она зябкая пациентка. खट्टा मीठा तीखा नमक नमकीन कड़वा क्या पसंद है? नमक मीठा। Salty and sweet she likes. Любит сладкое и соленое. अंडा मछली गोश्त कुछ पसंद है? अंडा पसंद है ना नॉर्मल? नॉर्मल। बहुत पसंद नहीं। अहमदाबाद में रहता तो वहाँ वेजिटेरियन ज़्यादा वेज ज़्यादा। पसंद है क्या ना नहीं है? She likes egg. Она любит яйца. खाना सब गरम खाना अच्छा लगता है ठंडा करके? गरम है। पानी का प्यास? हाँ वो ठीक है। Thirst is average 3 liters per day. Средняя жажда 3 литра в день. नींद? नींद नहीं। Sleep is less. Спит немного. नींद आने में दिक्कत होता है ना जल्दी टूट आने जाती में है? ही दिक्कत। Difficult to fall asleep. Трудно уснуть. स्वभाव कैसा है? नेचर कैसा है? अच्छा है। शांत है. She is calm, mild,
Only she Она gets angry on her мягкая, child and спокойная. she can hit her child. Она может только накричать на ребенка, может треснуть. बच्चे को मारते हैं तो शांत बोल रहे हैं. I'm saying you hit your child and you're still mild. मतलब Вы बहुत ज्यादा говорите, вы бьете बहुत ребенка и все ज्यादा равно परेशान мягко. करता है तो बहुत ज्यादा परेशान करता है तो ऐसे नहीं बात सबके साथ अच्छा लगता है ना अकेले. She is quite social, Весьма Ви- общительная, weepy, रोना जल्दी आता है. हाँ weepy. слезливая. डर कोई चीज से, हाई ऊपर हाइट से fear of heights, Страх высоты. टेंशन ज़्यादा करते हैं. हाँ क्या चीज़ को लेकर? यही प्रॉब्लम बीमारी को लेकर Very worried about her health status. Очень тревожится о состоянии здоровья. Anything you want to ask? Что-то еще хотите спросить? Can you tell me the important points of the case, please? Давайте важные моменты отметим этого случая. What are the important points of the case? Какие важные пункты этого случая? Косметика. Sorry? Косметик. Cosmetic. Right-sided. Правосторонняя. What is the modality? Better from continued motion. Aggravation, first motion. Хуже при начале движения нашей модальности, лучше от продолжительного движения. Better by continued motion. Правосторонняя. Migratory. Мигрируют. Мигрирующие боли. Swelling in the joints. И отечность суставов. Question mark on vaccination. Под вопросом результат вакцинации. Never been well since. Не чувствует себя хорошо с тех пор как. Weight loss. Потеря веса. TSH. Sorry. TSH. Hypothyroid. Гипотиреоидизм, повышенный ТТГ. Easily catches cold. Легко подхватывает простуду. Results in throat pain Результат боли в горле and cough. и кашель. हर बार बुखार आता है खांसी जुकाम से भी रहता है और गला दर्द करता है. और ज़्यादा ठंडा पीने की वजह से She's quite irritable, Весьма раздражительная, weepy, слезливая, anger and hits child, гневливая, треснет ребенка, fear of heights, страх высоты, chilly, зябкая, desire for salty, желание соленой, sweet сладкой egg. и яиц. Past history of tuberculosis. В прошлом история туберкулеза, Family में TB था किसी को? No family history of а в tuberculosis. семье нет. लड़के को भी थायराइड है? कितना उम्र है? 6 साल Child 6 years old also hypothyroid. Hypothyroid. Her child. И у нее, у ребенка 6-летнего уже гипотиреоидизм. Yes. Итак, калькарея йодату. Фосфорика. More. She's chilly or hot? Какая она, зябкая или жаркая? Chilly. Чили. Она зябкая. Зябкая. What is predominantly, which side is affected? Правая сторона, да, Right. у нас в основном. So if you think simple, right-sided, aggravation, first motion, better by continued motion. Итак, давайте мыслить просто. With- Правосторонняя, With stiffness, с тугоподвижностью лучше в начале движения, хуже в начале движения, лучше продолжительного движения. we can think of Rostocks. Можно подумать про рустоксикодендрон, да? Number 2, Номер 2. if you see the modality, aggravation, first motion, better by continued motion. У нас есть модальность. Хуже в начале движения, лучше от продолжительного движения. Calcaria group has it Группа калькарея with
the past history of tuberculosis в истории туберкулеза в прошлом in a chilly patient у зябкого пациента, who is very irritable and can hit her child который очень раздражительный и может треснуть ребенка with throat pain. с болью в горле, Calcaria phos калькария фосфорика. can come in, right? You agree? Вы согласны, да? А если селекцию взять, например, что последствия вакцинации? But you are not here, you have not traveled all this way just to learn Rustox and Calcaria Ну, phos. вы же приехали сюда не для того, чтобы выучить два препарата, Рустокс и калькария фосфорикум и силиция. А если селекцию? In a case where there is a question mark on bad effects of vaccination, Если у нас вопрос, под вопросом, что это результат вакцинации, 2021 she had the vaccine, 2022 this started. 2021 год вакцинация, в 2022 году началось заболевание, With the modality aggravation first motion, better by continued motion. и модальность хуже в начале движения, лучше от продолжающегося движения. Where there is an inflammation of the joints, swelling of the joints. Когда идет воспаление, отечность суставов. And her another sphere of action, it affects the throat. И другая сторона действия, это на горло влияет препарат. Do always remember streptococcine is a wonderful medicine in such Всегда cases. помните, что стрептококцинум очень хороший препарат в этом случае. You see, you got that list today of never been well since vaccine. I gave you streptococcine in that Вы list. помните, что сегодня на костно-мышечную систему заболеваний после вакцинации я дал вам препарат стрептококцинум. You have that list of aggravation, first motion, better continued motion. Streptococcine is in that Есть list. список вот этих препаратов хуже в начале движения, лучше от продолжающегося движения. Там тоже есть стрептококцинум. And remember the three weak areas of streptococcine. И помните три сферы влияния стрептококцинума. Skin, joints, Суставы, heart, сердце, throat. горло. Whenever she gets a cold, it affects her tonsils. Всегда, когда она простужается, это влияет на ее миндалины. Streptococcine also has an affinity for the throat. И у стрептококцинума есть влияние на горло. This is a very clear and good picture for prescribing streptococcine. Это вообще-то очень хорошая и ясная картинка назначения стрептококцинума. Where vaccination can be a probable causative factor, Вакцинация может быть причинным фактором, and streptococcine has a typical modality of Rustox, aggravation, first motion, better by continued motion. а у стрептококцинума есть типичные модальности рустоксикодендрона, хуже в начале движения, лучше от продолжающегося движения. And remember, streptococcine has inflammatory rheumatism, so the swelling in the joints. И стрептококцинум – это воспалительный ревматизм, отечность суставов. She had heat and redness, which is suppressed with steroids. У нее была и краснота, и жар суставов, которую подавили стероидами. And remember, for streptococcine, it affects the throat as well. И вы помните, что стрептококцинум влияет на горло тоже. Streptococcine will start with 30C. Итак, мы начнем со стрептококцинума в потенции 30С. I don't want a flare up, that's why I should be giving 30 followed by 200 based on etiology. Учитывая теологию, мне нужно было бы дать последовательно 30С, 200С. But I don't want a flare up with the joint pains, that's why I'm giving just 30C. Но я не хочу, чтобы ухудшилось ее состояние по суставам, поэтому я даю только 30С. And I will prescribe as an organopathic И я назначу как органотропный препарат Rhamnus californica. Рамнус калифорника. We have shared this medicine with you. Мы уже рассказывали вам этот препарат, Inflammatory rheumatism. Воспалительный ревматизм. So that when she is in need of painkiller, not to take that, take Rhamnus instead. Поэтому, чтобы она не принимала свои обезболивающие, мы ей пропишем Рамнус калифорника вместо них. चलिए नीचे रुकिए मैं सब समझा दूँगा. You got Rhamnus inflammatory rheumatism, भेज दे रहा हूँ. Вы помните, да, Рамнус калифорника, воспалительный ревматизм. So summary of the points of streptococcine again. Итак, суммируем стрептококцин. Number one, never been well since vaccination.
Номер один. Больше не чувствует себя здоровой с момента вакцинации. Number 2, inflammatory joint pains, Воспалительные боли в суставах. heat, swelling, redness. Жар, краснота, Heat and redness was suppressed by steroids. которые были подавлены стероидами. Number 3, aggravation first motion, better by continued motion. Хуже в начале движения, лучше от продолжительного движения. And number 4, remember for streptococci, like the streptococcal sore throat, easily catching cold resulting in throat affections. И запомните, да, горло, как при стрептококковой инфекции, легко подхватывает простуду, именно поражается горло. My friends, there is another area of prescribing streptococci. Это именно сфера действия стрептококцинума. It is a very useful remedy as an acute for high fever with sore throat. Это вообще препарат в острых назначениях, когда высокая лихорадка и боль в горле. Where belladonna fails, Когда ваша белладонна не сработала. think of streptococci as an acute as well. Подумайте о стрептококцинуме как об остром препарате. In acute which potency would be? 200C. И в таких случаях потенция в острых состояниях это 200С. We are starting today with streptococci 30C for this case. А в данном случае мы назначаем сегодня стрептококцину в потенции 30С. And rhamnus in tincture. И рамнус калифорника, материнская настойка. Any questions? Есть вопросы? Можно я спросила? Это как острый препарат, а далее мы о чем говорим? Далее, так, в ее случае. Ну это же как острый, я так не So this would be like constitutional treatment or post-etiology streptococcinum. I'm trying to remove the etiology first. Сначала я пытаюсь убрать этиологию стрептококциnuма, But streptococci covers the manifestations as well. но он и то, как она манифестировала, он тоже покрывает. So I will obviously start with streptococci and go high up as much as we can. И я начну со стрептококцинума, буду поднимать его максимально до какого он мне позволит. And then perhaps think of a constitutional remedy. И затем, возможно, я подумаю о конституциональном препарате. You have to understand in Вы these должны понять cases в этих случаях, that when the patient has been on steroids and conventional medicine for so long, когда пациентка принимала конвенциональную терапию, стероиды так длительно, you ask him where do you like to travel or what do you like to eat, he will say, my entire life is concentrated in my joints. вы спросите, что вы любите есть, куда вы любите путешествовать, она скажет, да, у меня вся жизнь связана с состоянием моих суставов. So the possibility of getting clear generals even is sometimes very limited because the entire life and thought process concentrated to get rid of my joint pains. И то есть трудно выявить вот общие, да, симптомы модальности, потому что вся ее жизнь связана вокруг этих болей суставов. So streptococci is what is on the surface now. И стрептококцином это то, что лежит на поверхности сегодня. So from this picture you can't evaluate which constitution. There's nothing very clear right at the moment. Я спросила, то есть из этой тотальности сегодня не выявить, какая у нее конституция, она говорит, а на самом деле вот таких прямо явных проявлений нет. But this is the presenting picture, the surface Это picture is this. присутствующая картинка, вот на которую мы и назначили. And hopefully streptococci will help. И я надеюсь, что стрептококцином нам очень поможет. Do you have time for renal colics? It's okay? Very shortly. Shortly, yeah. Okay. Очень кратко. Right-sided renal colic, right-sided Правосторонняя прочная колия. with better by urination, Лучше от мочеиспускания. lycopodium. Ну, это он нам рассказывает. Подождите, давайте. Вы хотели общее, да? Right-sided renal colic Правосторонняя лучше от мочеиспускания. with pain at the end of urination, А если это правосторонняя и боль в конце мочеиспускания, sarsaparilla. сарсапарилла. Right-sided renal colic Правосторонняя сарсапарилла. И правосторонняя. Remember sarsaparilla, it ends with A Yeah. and
the pain is always after. So then the last drop passes and the pain is after urine. Итак, запомните, как запомнится сапарилу. Она заканчивается у нас на букву А. По-английски А это after, после. То есть у нее боль всегда появляется после. Right-sided renal colic. Правосторонняя почечная Look here, колика. please. Pain is radiating down to the thighs. Боль иррадиирует вниз по бедру. So from here to down to the thighs. От области почки вниз по бедру. Ossimum canum. Осимум канум. Left-sided renal colic Правосторонняя почечная колика with similar radiation. с такой же радиацией. Berberis. О, фу, извините. Left-sided renal colic with Left side. Значит, левосторонняя боль иррадиирует по бедру. Berberis. Берберис. Left-sided renal colic Левосторонняя where the stone is in the ureter. камень в уретры. I shared with you hydrangea today. Как я вам уже сегодня сказала, гидрангия. Left-sided renal colic Левосторонняя боль with lot of nausea. с большим количеством, с выраженной тошнотой. Tabecum. Табакум. These are like specifics. Это такие специфичные. Anything specific? Может быть, что-то специфическое? That's it. Ваша пациентка какая? Правосторонняя почечная колика, боль в правой паховой области. You know, pain, left-sided renal colic, pain in the right groin area. Камень застрял. Left-sided or right-sided? Sorry, right-sided renal colic, right groin area. Yeah, groin. Yeah, groin. Ossimum canum. Осимум канум. Because you know that's the radiation. Это и радиация. Try 200C. Дайте 200С. Let me know. И потом скажите мне результат. Thank you.